मेरी पसंद से मेरी मंगनी मेरे क्लास फेलो से हो गई थी, इसलिए मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मंगनी की रस्म ख़त्म हुई तो मैं अपने मंगेतर ज़ैन से खीर खाने की फरमाइश की। मुझे शुरू से ही खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। ज़ैन फ़ौरन ही मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर खीर खिलाने के लिए निकल पड़ा। मैं काफ़ी सजी संवरी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ैन मुझे देखकर मुझ पर फ़िदा हो रहा था। अचानक ही ना जाने उसके दिल में क्या समाई कि उसने आधे रास्ते में ही गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक ली और मेरे ऊपर झुककर मुझे ढेर सारा प्यार करने लगा। मैं शर्माकर खुद में सिमट गई। मुझे अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। ज़ैन के होंठों का लम्स मुझे तड़पा रहा था और मैं अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद भी जज्बात की लहर में बह रहा था। कुछ ही लम्हों में उसकी गुस्ताखियाँ मज़ीद बढ़ गई थी और वो पूरी तरह गाड़ी की सीट पर ही मुझ पर हावी हो गया था। वो बेताबी से मुझे चूम रहा था और मेरा पूरा जिस्म उसके बाजुओं में जकड़ा हुआ था। उसी वक़्त अचानक एक पुलिस की गाड़ी हमारे बराबर में आकर रुकी और पुलिस वाले ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देख लिया था। हमारी गाड़ी भी ऊपर नीचे हिलने लगी थी, इसीलिए वो तेज़ी से हमारी गाड़ी के करीब आया और उसने दरवाज़ा खुलवाया। ज़ैन को पकड़ लिया और मुझे भी पुलिस की गाड़ी में बैठाकर कहने लगा कि मेरे साथ थाने चलो, तुम दोनों की गर्मी वहीं निकालता हूँ। मैं शर्मिंदगी के मारे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और ज़ैन खुद भी परेशान हो गया था। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमने इस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश की कि वो कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दे। हमने उसे बताया कि हम दोनों की मंगनी आज ही हुई है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को राज़ी न था। रात के 3 बज रहे थे और वो हम दोनों को लेकर थाने आया। इत्तेफाक से हम दोनों के पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद नहीं थे। मंगनी के दौरान वो हमने घर वालों के पास रख दिए थे। हम दोनों अचानक ही खीर खाने के लिए निकले थे, इसीलिए हमें ध्यान नहीं रहा कि हम फ़ोन भी उठा लेते। वो पुलिस वाला ज़ैन को पकड़कर हवालात में डाल चुका था और मुझसे अजीब किस्म के सवालात कर रहा था। वो समझ रहा था कि मैं कोई ख़राब या धंधे वाली औरत हूँ जो आधी रात को एक गैर मर्द का दिल बहला रही हूँ। मैंने उसे लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम दोनों की आज मंगनी हुई है और हम ही इसे सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं, लेकिन उसने हम दोनों को अपनी आंखों से एक दूसरे में गुम जज्बात की रूह में रहते हुए देखा था, इसलिए वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं इसके बड़े साहब से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आधी रात के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसने मुझे इशारा करके सामने वाले कमरा दिखाया कि साहब वहाँ तुम जाकर अपनी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाओ। अगर वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लें तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन मैं ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकता कि कोई इज़्ज़तदार लड़की आधी रात को एक गैर मर्द के साथ क्यों गाड़ी में गैर अखलाकी हरकतें कर सकती है। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि हम दोनों वाकई ही बहुत गैर अखलाकी हरकत कर रहे थे।
लेकिन उस वक़्त शहीर के हवाले से बाहर निकालना था। इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आज से पहले हम कभी पुलिस स्टेशन नहीं आए थे। मैं तेज़ी से उन साहब के कमरे में गई और मैंने देखा कि वो बड़े मज़े से खाना खा रहा था। मैंने उस साहब से कहा कि बुराए मेहरबानी मेरे मंगेतर को आज़ाद करवा दें, क्योंकि वो बेकसूर है। हम तो अपनी मंगनी को सेलिब्रेट करने निकले थे। आपके अहलकार ने हमें गलत फहमी की बुनियाद पर यहाँ ले आए हैं और अब हमारी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है। हम दोनों के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इंस्पेक्टर ने एक नज़र सर से पाँव तक मेरे वजूद पर डाली। मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। गहरे काले वाला मेरा छोटा सा ब्लाउज़ और कमर से नीचे बंधे गरारे में गोरी चिट्टी कमर वाज़िया हो रही थी। जालीदार दुपट्टे ने बुराए नाम ही मेरे तन को ढांका हुआ था। इंस्पेक्टर की नज़रों में मेरे लिए जो कुछ उभर रहा था वो देखकर मैं चौंक गई थी। मैंने खुद को अपने ही दुपट्टे में छुपाने की कोशिश की, लेकिन इस जालीदार दुपट्टे में मेरा आग लगाता हुआ वजूद कैसे छुप सकता था। वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे करीब आकर मेरे चेहरे पर झुक गया। मैं उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रही थी। वो मेरे कान की लू के करीब होकर मुझसे कहने लगा कि आधी रात को कहाँ अपने हुस्न के जलवे बखेरती फिर रही हो, अपनी ये क़यामत खैज़ जवानी को कहाँ अपने इस बेकार से मंगेतर के पीछे ज़ाया कर रही हो। तुम्हारे अंदर जितनी आग है इसके लिए तो कोई मुझ जैसा तगड़ा मर्द चाहिए। ये कहते हुए उसने अचानक ही मेरा दुपट्टा खींचकर नीचे फेंक दिया और मैं इस जाली के दुपट्टे से भी महरूम हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह खुद को और ज़ैन को इस मुसीबत से निकाल लूँ। ज़ैन तो सलाखों के पीछे था, लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह इस जाल में फंस चुकी थी। इंस्पेक्टर ने अचानक ही मेरे ब्लाउज़ के पीछे बंधी डोरी को खोलना शुरू कर दिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचाया तो वो मेरे मंगेतर को कभी भी यहाँ से रिहा नहीं होने देगा। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं ज़ैन से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं ज़ैन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पिछले 2 सालों से हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे। और जबकि हमारी तालीम का आखिरी सेकंड लास्ट चल रहा था तो हमारे घर वालों ने बहुत ही खुशी हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। ज़ैन और मैं, हम दोनों का ही तल्लक अच्छे घरानों से था और हम दोनों की ही फैमिली पढ़ी लिखी थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत से वादे कर रखे थे और आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत सपने सजा रखे थे, लेकिन हम दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि तकदीर ने हमारे लिए कुछ और ही फ़ैसला कर रखा है। इस इंस्पेक्टर ने मेरे ब्लाउज़ की डोरी को खोलने के बाद उसे खींचकर नीचे की तरफ धकेल दिया था और अब मैं इसके सामने बहाना खड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने खौफ के मारे कोई आवाज़ ना निकाली। वो बहुत आराम से मेरी गर्दन पर झुककर मेरे ऊपर अपने होंठों और दांतों की निशानी छोड़ने लगा। मैं सांस रोके बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी
और वो धीरे धीरे मेरी गर्दन से होता हुआ मेरे सीने तक आ पहुंचा। उसने आहिस्ता से मुझे कमरे के एक कोने पर पड़े सोफ़े की तरफ धकेला और मैं पीछे की तरफ गिरी और सोफ़े पर डैश सी गई। वो मेरे सीने पर अपने जज्बात की शिद्दत से खेलने लगा और मैं खामोशी से उसकी शिद्दत को सहती रही। मुझे खौफ था कि मेरे मुंह से निकलने वाली हल्की सी आवाज़ भी ज़ैन की मौत की वजह बन सकती है। वो धीरे धीरे मेरी कमर पर हाथ फेरता रहा और अपने होंठों से मेरे सीने को चूम रहा था। जैसे जैसे वो मुझे प्यार कर रहा था उसके जज्बात में शिद्दत आती जा रही थी और वो मज़ीद ज़ोर आजमाई करने लगा था। वो इस बात तक नहीं रुका था बल्कि उसने मेरे गरारे की डोरी भी खोल दी थी और देखते ही देखते मैं उसके आगे पूरी तरह बेहिजाब हो गई थी। उसके बाद तो उसका खुद पर काबू नहीं रहा था और वो पूरी तरह बेकाबू होता मेरे जिस्म पर हावी हो गया था। उसके दांतों ने मेरे जिस्म पर जगह निशान छोड़ दिए थे। मैं तकलीफ़ की इंतहा पर थी लेकिन ज़ैन की खातर ज़ब्त कर रही थी। उसने मेरे जिस्म के हिस्सों को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे ऐसे मसला कि मैं ना चाहते हुए भी पूरी तरह पानी पानी हो गई थी। वो मुझे इस तरह से प्यार कर रहा था कि मैं भी उसका साथ देने के लिए राज़ी हो जाऊं। वो एक तरफ़ा प्यार कर कर के थक चुका था। उसकी उंगलियों ने मुझे मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर दबाव डाला तो मैं खुद ब खुद ही मदहोश होने लगी और एक ऐसा मौका आया जब मैं खुद टूटकर उसकी बाहों में बिखर गई और फिर उसे मज़ा आने लगा और वो पूरी तरह मुझे पागल करने लगा और मैं भी उसका साथ देने लगी। वो मुझे बहकाने में कामयाब हो गया था। उसने कुछ इस अंदाज में मेरे जिस्म को अपने काबू में किया था कि मैं खुद ही उसे अपना आप सौंपने को तैयार हो गई थी। सारी रात मैं और वो कमरे में एक छोटे से सोफे पर एक दूसरे पर अपनी शिद्दत लौटाते रहे और सुबह के वक़्त जब मैं पूरी तरह थकन से चूर हो गई तो उसने मुझे अपनी बाहों की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम जैसी गर्म और जवान औरत के लिए मुझ जैसा मर्द होना चाहिए। सुबह के वक़्त मुझे होश आया कि सारी रात मैंने इसके साथ और इसने मेरे साथ क्या क्या किया। उसने आहिस्तगी से मेरे जिस्म को दोबारा लिबास में लिपटा और मेरे होंठों को चूम कर कहने लगा, चल तेरे मंगेतर को आज़ाद करने का वक़्त हो गया है। ये सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि मैं ज़ैन को क्या जवाब दूंगी। जैसे ही ज़ैन कमरे में आया तो पुलिस वाला कहने लगा, तू बड़ा खुशकिस्मत है जो तुझे तेरे बिस्तर में आग लगाने वाली औरत मिली है। मैंने आज तक किसी के वजूद को इतना गर्म और नरम नहीं पाया जितना तेरी इस मंगेतर का जिस्म है। इसकी बात सुनकर ज़ैन के चेहरे का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। वो मेरी तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर उससे कह रहा था कि हम दोनों ने इसी सोफे पर एक दूसरे के साथ पूरी रात मनाई है और तेरी मंगेतर के सीने पर जो तिल है वो इतना खूबसूरत है कि मैं तो क्या पूरी दुनिया तेरी दीवानी होकर इसे चूमती ही रहे। और एक तिल इसकी रान पर भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। जब तेरी इससे शादी हो जाएगी तब भी तू इन दोनों तिलों को देकर दीवाना हो जाएगा। तेरी मंगेतर के सीने की नरमाहट और जिस्म की गर्माहट मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता।
میں نے آج سے پہلے اتنا وقت کسی کو بھی نہیں دیا جتنا تیری والی کو دیا ہے، اور تیری والی نے بھی مجھے اتنا ہی مزہ دیا ہے کہ میں پوری طرح خوش ہو گیا ہوں اور اسی لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی زین فوراً اس کے گریبان پر چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے زین کو روکا۔ اس نے غصے میں مجھے ایک بار زوردار دھکا دیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نظر چرا گئی اور دھیمے لفظوں میں نے اسے بتانے لگی کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑی ہے۔ میری بات سن کر زین نے انگاروں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مجھے چھوڑتا ہوا تھانے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی لیکن وہ تو رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ ساری رات تم ایک غیر مرد کی باہوں میں گزار کر آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گا؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی تھی وہی مجھے بے حیا کے طعنے مار رہا تھا۔ میں نے زین سے پوچھا کہ پھر میں اس کی جان بچانے کے لیے کیا کرتی؟ اس نے غصے میں کہا کہ تم مجھے مر جانے دیتی لیکن یہ ستم نہ کرتی۔ اس کی عزت کو یہ بات گوارا نہیں کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو کسی اور کے بستر سے اٹھ کر آئی ہو۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں پوری لٹی پھٹی روتے پہنتے گھر پہنچی تو گھر والے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بتائی۔ میرے باپ نے زین سے رابطہ کیا لیکن وہ تو میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو تھوڑا کم پڑھا لکھا تھا لیکن اس کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا اور ہفتے میں 1 دن کے لیے ہی گھر لوٹا کرتا تھا۔ اس لڑکے کی ماں باپ نہیں تھے اور وہ یہاں اپنے بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے پوری طرح چھان بین کی اور 1 ہفتے کے اندر ہی اس کے ساتھ زبردستی میری شادی کروا دی کیونکہ میرے ماں باپ مجھے اس صدمے سے نکالنا چاہتے تھے۔ شادی کے رات میرا دلہا نے جس کا نام خلیل تھا اس نے مجھے بہت محبت دی اور یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا کیونکہ میرے ماں باپ نے شادی سے پہلے خلیل کو تنہائی میں بلا کر ساری سچائی بتائی تھی۔ اس کے باوجود اس نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ اسے نوکری سے چھٹی نہیں ملی تھی اس لیے اگلی ہی صبح واپس جانا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہفتے کے اندر واپس آ جائے گا۔ صبح سویرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میں بھی کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ آدھا دن میں نے سو کر گزارا اور شام کے وقت اپنی نند کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میری نند سلمیٰ بھی ایک شادی شدہ عورت تھی اور اس کا شوہر اس وقت نوکری پر تھا۔ میں سلمیٰ اور اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے میں ایک شخص گھر میں داخل ہوا جسے دیکھ کر سلمیٰ نے سلام کیا اور مجھے آواز دے کر کہا میرے شوہر سے بھی ملاقات کر لو۔
اور جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو وہی پولیس والا تھا جس نے پوری طرح برباد کیا تھا مجھے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ شاید میری طرح وہ بھی اس بات سے لا علم تھا کہ میری شادی خلیل سے ہوئی ہے اور خلیل کا بہنوئی تھا اور اب خلیل کی بیوی بن چکی تھی۔ میرے لیے ایک ایک پل قیامت بن چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک ایسے شخص کے گھر میں رہوں گی جو میری عزت کا لٹیرا ہے۔ رات ہوتے ہی میں نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آدھی رات ہوئی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والے نے چابی کی مدد سے کمرے کا لاک کھولا تھا اور یہ دیکھ کر میرے اذان خطا ہو گئے اور کوئی اور نہیں بلکہ خلیل کا بہنوئی غفور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے میری خاطر اپنی بیوی کو نیند کی دوا دے دی ہے اور اب اس کی بیوی صبح سے پہلے تو نہیں اٹھے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے میرے ساتھ رات گزاری ہے وہ میرے جسم کو کھانے کے لیے ترس گیا ہے۔ میری جوانی گرم اور خوبصورت تھی جو تم نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا اور وہ دوبارہ میرے ساتھ کا مطمئن تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں خود اس کے گھر میں چلی آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور ایک دفعہ پھر پوری طرح مجھ پر حاوی ہو گیا۔ نہ جانے اس کی انگلیوں میں کیسا جادو تھا کہ وہ جب بھی میرے جسم کے حصوں پر انگلیاں لگاتا میں بے چینی محسوس کرتی تو خود بخود ہی مچل کر اس کی باہوں میں چلی جاتی۔ آج رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تو میں مزاحمت کرتی رہی اور اس کے بعد جب اس نے اپنی انگلیوں کو میرے جسم پر پھیرنا شروع کیا تو میں خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر بیٹھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بازو میں پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ خلیل کو آنے میں ایک ہفتہ تھا اور یہ ایک ہفتے میں ہر روز اس کے بہنوئی کی باہوں میں گزارا تھا اور میں اب اس بات پر راضی ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس مزاحمت کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سلمیٰ کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب خلیل واپس آیا تو نہ جانے کیسے اسے مجھ میں تبدیلی محسوس ہوئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اس کے بغیر کیسے راتیں گزاری ہیں۔ خلیل آدھی رات کو مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنا چاہتا تھا لیکن خلیل کے اندر وہ گرمی موجود نہیں تھی جس کی مجھے عادت ہو گئی تھی اور اسی لیے میں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ خلیل تھوڑی ہی دیر میں مجھ سے تنگ آ گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر واپس چلا گیا اور میں ایک ہفتہ پھر اس کے بہنوئی غفور کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اس کا بہنوئی بھی جان گیا تھا کہ میں خلیل کے ساتھ رات گزارنے میں خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے چھیڑ کر کہتا کہ تم مجھ جیسے مرد کے لیے بنی ہو۔ میں زین کو تو پوری طرح بھول چکی تھی چونکہ میں نے اس کی خاطر سب کچھ برداشت کیا تھا اور وہ مجھے بیچ راستے ہی چھوڑ گیا تھا اور اب میں خلیل کے ساتھ بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ خلیل کے بہنوئی غفور نے مجھ سے کہا وہ میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم خلیل سے طلاق لے لو اور میں تم سے شادی کر لوں گا لیکن اس سے پہلے
لیکن اس سے پہلے کہ میں خلیل سے طلاق مانگتی، خلیل نے مجھے خود ہی طلاق دے دی، کیونکہ وہ بھی جان گیا تھا کہ میں اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہوں۔ خلیل کے بہنوئی نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور اپنی بیوی کو یہ کہا تھا کہ تمہارے بھائی نے ایک معصوم سی لڑکی کو 1 ہفتے میں ہی طلاق دے کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔